से, अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। इन चोरों से लड़ेंगे और आसाम की संस्कृति को बचा करके कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयु खान। আমরা সবাই আইছি কংগ্রেসের ভোটে দিবেন দিকে কংগ্রেসের নেতা নতুন নেতা খান দিকে আইছি পাঁচমুড়া সাইডের সবাই দেখুন মানুষ বর্তমানে একবারে গেছে বহুতটি মানুষ গেছে কিন্তু এখন বর্তমানে আরো পাশে আছে আমি আর আমাকে করিম স্যার আইছি তারপরে যাই আগেও মানুষ 2-4 জন গেছে আর এইনা সব আইছে কিছু কিছু মানে গাড়ি রিজার্ভ করে দিয়ে দিছে রিনা সম্পূর্ণ পিলপিলি রিজার্ভ করে দিছে একটার পিলপিলি রিজার্ভ করে 500 টাকা দিছে 500 করে টাকা দিছে তারপরে মানুষ হুসালা আদরছে যারা যারা ভোটটা দিবে দেখা দিও বাদে জানি কন্যা কেনা যে পস্তায়ও না চালানি হাটাও সরকার আনো নাকবো ভালো নেতা দেখা দিও না কি করিম স্যার মানুষ তো বর্তমান রোদ লাগছে পুরা হেমন্তরে পায়ের তলা ফেলানো হ্যাঁ হেমন্তরে পায়ের তলা ফেলানো হেমন্তরে পায়ের তলা ফেলানো যাই গে ইনশাল্লাহ না আর ধোয়া ফটফটা কংগ্রেসের মিটিং এ মানুষই আনা যাওয়াই না আছে সব কোনটাকে না দূর আছে অল্প এই যে আমাকে 2টা ভাই এই যে ভাই দাও যারা যারা ভোটটা দিবে সবাই দেখে দিও গোদা আগামী 5 বছরে মিল দেখলাম আর এই বছর 5 বছরে মিল দে হুম সবাই রে কই আমরা 5 বছরে মিল দেখে নেও কোনো শান্তি পাই নাই কারণ এই 5 বছরে বাকি আর কোনো মেলও বকবের সুবিধা নাই যেহেতু ভোটটা সবাই দেখে দেন রাখবো যেহেতু মানে 500 টাকা করে দিলে বা তাকে পয়সার উঠলে ভোটটা দিও না পয়সার উঠলে ভোটটা দিলে বা তাকে মারা খাইবে 1 নম্বর কথা খারাপ ভাষা কইলাম মুখ দিয়ে কেউ এই কথা নিয়ে গুরুত্ব দিও না যেহেতু ভোটটা নিজের নিজের পার্সোনাল বস্তু যার যার ব্যক্তিগত কিন্তু এই যে দেখো আমার ডেইলি ব্লগের মধ্যে কই আমি সবাই এই ব্লগটা দেখে থাকো আর যারা যারা ব্লগ দেওয়া নাই তারা তারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখে আহো যে যুক্ত আছে যে মানুষ গেত আছে সবাই পায়ে থেকে চুরি খুলে যাবে চায় তোমরা সবাই ওই যে আমাকে পাড়ার মানুষ এসে যেগুলো গোলাপ ভাই গোলাপ ভাই ওই জায়গা তাহলে আমরা যুক্ত করে গেছি মানে বহুত দূর নামিয়ে দিয়েছিল আমাকে যেহেতু মাইসের গাড়ি তাইছি না নিজের তো গাড়ি দেন কিনা করে কোনটা এসে মেয়ে ওগুলো আশা বলবো বাড়ি জায়গা এডকুর মধ্যে আমরা চিনি না কোন দেখি নাই জায়গা মানুষ সকামত বহুত কোন দা যাম না যাম করম না দেখো আজকে কংগ্রেসের মিটিং এর ব্লগ দেয় যাচ্ছে আমি যাই থাকুম যাতে মানুষ আর আমার লগে থাকুন জানি তাইব মা আছে নে না 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 না
ওরকম মধ্যে মানুষ দেখা গেল না, এরকম মধ্যে কি বল আশাবলের মিটিংয়ে আইছিলাম, তাও জায়গা হয়েছিল না, বুঝছেন না? তাতে কোন স্যার আপনি ভোটটা হাসে কারা দিবেন? হ্যাঁ, বিজেপিতে, বিজেপির ভোটটা দেওয়া হবে না। বিজেপি হ্যাঁ, ও ভাই মানুষের সহমত গেছি না, সবাই হে মানুষের সমর্থন পেলাম এখন। মেলা জায়গা আটলাম, হ্যাঁ মেলা জায়গা আটলাম, মানে বহুত জায়গা আড়া হয়েছে, মানে এখানে জায়গা আড়া হয়েছে, আর ওই যে কোথায় জায়গা আড়ো না খুব সুবিধা নাই। কোন সামনে এখন পাইছি, এর সময় মতন পাইছি, সে সময় নাই। এই যে হারিয়ে রয়েছে সবাই, দেখ কম বেশি মানুষে। ব্লগটার বেশি টাইম রাম না, 2-1 মিনিট টাইম রামু, কিন্তু যারা যারা যুক্ত হয়েছ তারা তারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখে আহ, ফেসবুকে দেখলে লাইক শেয়ারটা করে দিও, আর ইউটিউব চ্যানেলে দেখলে সাবস্ক্রাইবটা করে দিও। মানুষ সবাই হে মানুষের পুরো সমাগতম দেখা গেল, মানে মানুষ সবাই হে দেখা গেত আছে, ইবেলা দেখা গেল না। যাই যে মানুষের জায়গা মতন সবাই আইছে আর কি, মানে মেলা জায়গায় দূরে থেকে হয়েছে না, এই জন্য মানুষ দেখা জানি কে, এই তো মানুষের সহমত নেই। এরা কোন জায়গায় আছে নাই, সবাই নিজের নিজের জায়গায় থেকে দিও, অন্য কিছুই না। আর এই যে মামুর বাইক না রাধা হত সব খারিয়েছে, নির্বাচনী জনসভা আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতি আসন গ্রহণ করে ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি জন্ডুরার মিজানুর রহমান ডাঙ্গরিয়া বেশি কথা কই এরম না, যদি যাও কথাটা তো কই বেড়াচ্ছি কইলে আমি টুকু, তাছাড়া আর বেশি কথা নাই। মানুষের সবাই সময় হতো নিজ জায়গায় বেশি হাল্লা হতো, তো এত কথা কই এরম না। তোমরা যারা যারা আমার ব্লগের মধ্যে দেখছাও তারা তারা অল্প রেডি হয়ে থাকো, আমি সবাই ফিল্ডে প্রবেশ করলাম, মানুষ আছে দুনিয়ার। তো তোমরা যত যাই করো, যেই জায়গায় থাকো আছো, সবাই নিজের নিজের ধ্যানে থাকো, আর আমার ভিডিও কিনে দেখলে বাতাস শেয়ারটা করে দিতে হয়ে যাও। আরে মানুষের বহুত নির্বাচনী সভার আয়োজন করা আজ আমার মতো উপস্থিত থাকা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দল তথা ওই যে বাসন্তী বানিয়েছে নেতা মেতা আমার সব, আমি সবাই দেখাইতেছি, বেশি টাইম থাকুম না, নিজের একটু টাইম দেওয়ার কথা আছে, নিজেরও ই আছে। আব্দুর রহিম আহমেদ ডাঙ্গরিয়া আজির এই সভায় উপস্থিত থাকা মোর শ্রদ্ধার নিজের কথা নির্বাচনী পরিচালনা কমিটির সম্মানীয় সভাপতি ইলিমুদ্দিন আহমেদ ডাঙ্গরিয়া, আজির সভাত উপস্থিত থাকা আমার সকলৰে পরিচিত আব্দুল সামাদ ডাঙ্গরিয়া, সভাত উপস্থিত মোর শ্রদ্ধার কংগ্রেসের বিভিন্ন পদবীধারী রাজ্যিক, জিলা
আমার ব্লক পর্যায়ের মণ্ডল পর্যায়ের বিভিন্ন পদবীধারী বিষয়ববীয়াসকল আজিৰ এই সভা যথেষ্ট কষ্ট কৰি আমাৰ মাজলৈ অহা বৰ শ্ৰদ্ধাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ডেকা বন্ধু আই মাতৃসকল তথা উপস্থিত কংগ্ৰেছ দলৰ শুভাকাংক্ষী মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে যে আমাৰ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন উপলক্ষে 23 নম্বৰ চেঙা সমষ্টিৰ সন্মানীয় প্ৰাৰ্থী আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ ডাঙৰীয়াৰ এইখন এখন জনসভা, আৰু এই জনসভাত ইতিমধ্যে আমাৰ মানুষ এক সাইডে দিয়েছে আর এক সাইডে উপস্থিত হৈছে। ইয়াৰ উপৰিও বেশি হয়েছে। আমাৰ মাজত বিশেষকৈ আহিবলগীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমাৰ মাজত আছে আহিব বেশি কথা কম না, আজকের জন্য বুড়ো কেটে করে শেষ দিয়ে দিন। 4 মিনিট থাকার পরেও প্ৰদেশৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং আমাৰ মাজত আহিব। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ মাজত কানাইয়া কুমাৰ সকলোৰে পৰিচিত এগৰাকী সৰ্বভাৰতীয় নেতা, তেখেতসকল আমাৰ মাজত যাতে আছে হেলিকপ্টাৰৰ যোগেৰে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আহি হাজার হাজার মানুষ থাকলে কি হবো? সেয়েহে আজি আমাৰ সভাৰ স্যার কাম আমি কিছু দেৰিকে আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল। আপনি কি কোন কোন না কিছু আমাৰ নিৰ্বাচনৰ বতৰ সময়ৰ যথেষ্ট এটা অভাৱ। মানুষের শরমায় নাকি আমাৰ মাজত আহিবলগীয়া গেষ্টসকল আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া সমষ্টি জলেশ্বৰত ইতিমধ্যে সময় অনুষ্ঠিত কৰি তাৰ পৰা তেওঁলোক আমাৰ ইয়ালৈকে আহিব। গতিকে তেওঁলোকৰ সময়ৰ প্ৰতি শরমাইলে কোনো কাম হবো না। জায়গা জায়গা মানুষ সভাখন চলোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে, আৰু সেই হিচাপে ফুলবাৰী ব্লকৰ সভাপতি হিচাপে আজিৰ সভাত সভাপতিত্ব কৰাৰ বাবে মোৰ নামটো প্ৰস্তাৱ কৰা হিচাপে মই আজিৰ এই সভাখন চলোৱাৰ বাবে সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোক সকলোৰে এইখন সভাত সহায় সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। গতিকে আজিৰ সভাত নিশ্চিতভাৱে উদ্দেশ্য বাক্য এটা থাকে, কিন্তু নিৰ্বাচনৰ বতৰ সময়ৰ অভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই আপোনালোকক সভাপতিৰ আসন গ্ৰহণ কৰিয়েই মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ যিখন সভা, এই সভাখনৰ মূলত উদ্দেশ্য হৈছে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত যি 9 এপ্ৰিল তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব সেই और मैं स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का, और उनको धन्यवाद करता हूं कि आपकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी की एक एक गारंटी को लागू किया है। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और बिना किसी औपचारिकता के मंच पर उपस्थित हमारे सभी दल के नेताओं कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए सीधे सीधे मैं आपसे 2-4 बात करूंगा। मन की बात नहीं करूंगा, काम की बात करूंगा। और काम की बात यह है कि आपके सामने एक सीधा रास्ता है, आप ही बता दीजिए आपको नरेंद्र मोदी चाहिए कि राहुल गांधी चाहिए? राहुल गांधी चाहिए ना? तो आपको हेमंता बिश्व शर्मा चाहिए कि गौरव गोगोई चाहिए? गौरव गोगोई चाहिए ना? तो जब आपको नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, आपको हेमंता बिश्व शर्मा नहीं चाहिए, तब आपको अब्दुल रहीम अहमद को वोट देना पड़ेगा। बराबर है? दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में हमको हमारे आसाम के साथियों ने कहा कि असम में आजकल हेमंता बिश्व शर्मा और उसकी पत्नी को बंटी और बबली कहते हैं, ठीक बात है क्या? तो हमने कहा जब बंटी बबली कहते ही हैं तो एक नारा और लगाना चाहिए कि गली गली में शोर है, बंटी बबली चोर है कि नहीं है? और देखिए इनका अहंकार देखिए, जो खुद मुकदमे के डर से, जेल जाने के डर से जया शाह के पप्पा के साथ जाकर के समझौता कर लिया, कल कह रहा था कि हमको जेल में डालने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। ना भाई, तुमको जेल में डालने के लिए दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है, बस एक बार तुमको चुनाव हराने की जरूरत है। और एक बार जब तुम चुनाव हार जाओगे तो तुम जितना काला धन बनाए हो ना, जितना सरकारी स्कूल बंद करके अपना प्राइवेट स्कूल खोले हो ना, जितना देश से लेकर के विदेश में तुमने अपना धंधा किया है ना,
और जितना चोर सबको इकट्ठा करके बीजेपी तुमने मंत्री बनाया है, सबका एक एक पाई का हिसाब किया जाएगा, इस बात को याद रखना। और क्या कहता है? कहता है कि कांग्रेस पार्टी मियां का पार्टी है। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी जो है सो है। हमारे बारे में बोलने से पहले तुम बताओ, हम मियां का पार्टी है तो तुम क्या चोर का पार्टी हो? और क्या कहता है? कहता है कि हाथ पैर तोड़ देंगे। हाथ पैर तोड़ दोगे? राजा हो तुम कि भगवान हो? भगवान नहीं हो, जनता के वोट के भीख से मुख्यमंत्री बने हो। जो जनता गद्दी पर बिठाई है, वही जनता चूल पकड़ करके गद्दी से नीचे करेगी, इस बात को याद रखना। इसीलिए मैं आपसे तीसरी और आखिरी बात करना चाहता हूं। देखिए, फैसला आपका है। हमको ए टीम बी टीम बोलने का जरूरत नहीं है। हम किसी नेता की तरफ बाहर से आए हैं और आपको ये नहीं समझाएंगे कि ए टीम क्या है और बी टीम क्या है। हमको लगता है कि ब्रह्मपुत्रा के किनारे रहने वाले लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं। इस इलाके के बासिंदों को मालूम है कि उनके जीवन की हकीकत क्या है। आपको मालूम है कि वर्षा कितना महीना होता है, बिजली आती है कि नहीं आती है, सड़क है कि नहीं है, ब्रह्मपुत्रा के बाढ़ में लोग जीवन कैसे जीते हैं, सब्जी का दाम मिलता है कि नहीं मिलता है, नौजवानों को नौकरी मिलती है कि नहीं मिलती है, जिला अस्पताल में दवाई मिलता है कि नहीं मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है, किसका किसका घर पे बुलडोजर चलाया गया है, इसको आपको बहुत अच्छे से मालूम है। इसीलिए हम आपको ज्ञान देने के लिए नहीं आए हैं। हमको लगता है कि आप हमसे ज्यादा समझते हैं, और आप हमसे जब ज्यादा समझते हैं तो आप ये समझिए कि असम में और पूरे देश में अगर बीजेपी की नफरत के खिलाफ कोई लड़ रहा है तो उस पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और उस नेता का नाम राहुल गांधी है। असम में अगर आप चाहते हैं कि नफरत की भाषा बोलने वाला जो कहता है कि 5 रुपया मत देना 4 रुपया देना, रिक्शा वाला को 5 रुपया मत देना 4 रुपया देना, जो कहता है कि हाथ पैर तोड़ देंगे, अगर आपका उसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं, उसके नफरती दांत को तोड़ना चाहते हैं, उसकी जबान को चुप कराना चाहते हैं, तो आपको कांग्रेस पार्टी को वोट देना पड़ेगा। बोलिए, करेंगे नहीं करेंगे? जिंदाबाद होगा ना? अगर जिंदाबाद होगा तो हम भी आपको एक बात कहते हैं कि जय असम हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, जय जुबिंदा हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि हमारा संकल्प है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए, हमारे एमएलए को चुन करके लाइए, 100 दिन के भीतर जुबिंदा को न्याय मिलेगा और ये बंटी पब्ली को जेल में देने का कांग्रेस पार्टी की सरकार जब बनेगी तो जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा, हम एक एक गारंटी को लागू करेंगे, भूमिहीनों को पट्टा देंगे, इनका बुलडोजर बंद करा करके जिनका घर उजाड़ा गया उनका घर बसाने का काम करेंगे, हर महिला को रोजगार करने के लिए 50,000 रुपया देंगे और हर व्यक्ति के लिए 25 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस देने का काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। और यहाँ से, इस मंच से, आसाम की मिट्टी से हेमंत बिश्व शर्मा को चैलेंज करते हैं, 3 गिनना शुरू कर दो। जिस जेल में तुमने एक्टिविस्टों को बंद किया है, न्याय मांगने वालों को बंद किया है, झूठे मुकदमे चलाए हैं, बुलडोजर चलाया है, एनकाउंटर दिया है, उसी राज्य में तुमको हरा करके जेल में डालने का काम करेंगे। और ये देश सबका था, सबका है और सबका रहेगा, ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। और कांग्रेस पार्टी के नेता गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। हम सबकी सन्मति के लिए लड़ने वाले हैं और इस लड़ाई को हर हाल में जीतेंगे। और इनको जितनी ताकत लगानी है लगा लें। इनके आकाओं से हम तब नहीं डरे थे तो अब भी हम इनसे नहीं डरने वाले हैं। तब लड़े थे अंग्रेजों से, तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो इसी नारे के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, तब लड़ेंगे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोरों से लड़ेंगे और आसाम की संस्कृति को बचा करके कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयु खाम, जय जुबिंदा, जय कांग्रेस, जय आसाम। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया कुमार जी हमारे इस राज्य के सचिव प्रभारी, पृथ्वीराज साथे जी,
एमएलए खान ठक्कर जी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के प्रधान राजीव अहमद जी और इस विधानसभा क्षेत्र से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है रहीम अहमद जी, आज मैं आपके बीच में कुछ बातें करने आया हूं। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की एकता और अखंडता को जिसने कभी टूटने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है, जब देश गुलाम था उस गुलामी की आजादी में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बलिदान दिया, इस देश की जनता ने बलिदान दिया और उसने एक ऐसा संविधान लिखा जिस संविधान में यह सुनिश्चित किया गया, पहले कभी आजादी से पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, कि जो इस देश का नागरिक है वो इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम अपने देश की जनता को सबसे बड़ा अधिकार कोई देते हैं तो वोट का अधिकार दिया। आज उस वोट के अधिकार की लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो धर्म के नाम पर लड़ी जा रही है, जाति के नाम पर लड़ी जा रही है। जब देश गुलाम था तो उसमें सभी धर्मों के लोगों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। ये देश की संस्कृति है, जहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे में रहते हैं। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो धर्म की राजनीति को बीच में समावेश करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ भी एक पार्टी ने जन्म लिया आपके यहाँ, AIDF अदरुद्दीन अजमल जी की पार्टी ने या UDF की पार्टी ने जन्म लिया। वो पार्टी सिर्फ धर्म के नाम पर वोट मांगकर आपकी ताकत को कमजोर कर रही है। पूरे देश में एक ही पार्टी है जो सभी धर्मों का सम्मान करती है, वो कांग्रेस पार्टी है। धर्म के नाम पर जो पार्टी बनती है वो कभी सरकार प्राप्त नहीं बना पाएगी। अजरुद्दीन अहमद जी की पार्टी कभी सरकार नहीं बना पाएगी। उन्होंने तो विधानसभा में कहा कि इस प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है। आप उस बात से अंदाजा लगाइए, वो अंदर खाते मिल चुके हैं। और जो UDF है কানাইয়া কুমার ডাঙরিয়া, গতিকে আমার মাজত উপস্থিত হওয়া দুইগৰাকী নেতাৰ কাৰণে এটা বিপুল হাত চাপৰি আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছো, বিপুল হাত চাপৰি বিচাৰিছো। তাৰ লগতে আমি আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ হিমাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ বিচাৰিছো আৰু তেখেতক আমাৰ সন্মানীয় প্ৰাৰ্থী আব্দুল আহমেদ ডাঙৰীয়াই এখন ফুলাম গামোচাৰ সম্বৰ্ধনা, তাৰ লগতে ইলিমুদ্দিন দেৱা ডাঙৰীয়া আৰু ৰূপচন্দ ৰাজ ডাঙৰীয়াই এটি জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাব। ইয়াৰ পিছত আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা সৰ্বভাৰতীয় নেতা, আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় নেতা কানাইয়া কুমাৰ ডাঙৰীয়াক এখন শৰাই, এখন ফুলাম গামোচা আৰু এটি জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাব। আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে প্ৰভাকৰ সাথে ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেতকো এখন ফুলাম গামোচা আৰু এটি জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই আহ্বান জনাইছো। ইয়াৰ পিছত আমাৰ মাজত আছে APCCৰ সন্মানীয় সম্পাদক এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ প্ৰদ্যুৎ ভূঞা ডাঙৰীয়া, আৰু তেখেতক এখন ফুলাম গামোচা আৰু এটি জাপিৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই আহ্বান জনাইছো। আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ মাজত আমাৰ সকলোৰে আদৰৰ আমাৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুর রহিম আহমেদ ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ মূল্যৱান ভাষণ ৰখাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো।
আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। সভাৰ আজি এই বিশাল নিৰ্বাচনী সভাৰ সন্মানীয় সভাপতি তথা ডিমাফুলবাৰী ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া, সভাত উপস্থিত আমাৰ আটাইৰে প্ৰিয় নেতা হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত নৱ প্ৰজন্মৰ আদৰ্শ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিজেপিৰ বুকুত কঁপনি তোলা নেতা কানাইয়া কুমাৰ ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত সভা